Yun oh, malakas daw siya oh. Yun oh. Buhat daw niya. Pero andyan na yung si ano, si Anatoly, ano. Why you doing the fake weight? Yan. Fake weight? No, bro. It's real. Try daw ni Anatoly. It's real. Pero parang ayaw maniwala kasi maliit katawan ni Anatoly kaysa dun sa ano eh, nagbuhat eh. I will Yan. try. No, I will just try. Yan na. Buhatin na ni Anatoly. Yan. Oops. Yun oh, nagulat siya oh, nabuhat siya oh. Yun oh, nanlaki yung mata niya oh. Hindi siya makapaniwala eh. Gulat siya oh. Buhat ni Anatoly oh, malit yung katawan niya kaysa dun sa nagbuhat no. Laki ng diferensya oh. Matangkad pa yung nagbuhat. You're Oh. just strong, bro. Ayan oh. Bro, that's 400 pounds. How'd you do that? How do you do that? Because